सकलैन, वो भारी चीजें दो कौन सी हैं? कुरान और सुन्नत। मैं इस पूरी सिपाही यजीद को चैलेंज करता हूं कि तुम सारे मिलकर आ जाओ और आकर साबित कर दो, एक सही रिवायत में ये दिखा दो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन किताब अल्लाह व सुन्नती। एक सही रिवायत पेश कर दो। ये सारी जितनी वो टूटी फ्रूटी से लेके, वो बीमार बकरी के मुंह वाले से लेके, तुम्हारे लुधियानवी से लेके, पंजाब से लेके, सिंध से लेके, सारे छोटे मोटे मुनाजर अपने उठा लो, सारा कचरा जमा कर लो, तुम लोग साबित नहीं कर सकोगे तुम लोगों की औकात ये है। बस इतनी सी फरमाइश। चलिए शुरू करते हैं किताबुल्लाह और इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उठाइए सही मुस्लिम हदीस नंबर 2950। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान वो चीज छोड़कर जा रहा हूँ कि अगर तुम उसे मजबूती से थामे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे। पहली चीज अल्लाह की किताब यानी कुरान। दूसरी चीज, तुमसे मेरे बारे में सवाल किया जाएगा तो तुम क्या जवाब दोगे? और मोमिन कब्र में इस सवाल का जवाब देगा कि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की। दलील सही मुस्लिम हदीस नंबर 2103। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक सबसे सच्ची किताब अल्लाह की किताब है और सबसे बेहतरीन तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। सुनन नसाई हदीस नंबर 1579। और फरमाया, अगर तुम तुम्हारे नबी की सुन्नत छोड़ दोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 654। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी सुन्नत से जिसने मुंह मोड़ लिया वो मुझ में से नहीं। सही बुखारी हदीस नंबर 5063। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत में कुरान और दूसरा इताअत रसूल यानी सुन्नत छोड़ी। मगर इसके बरक्स जहाँ पर अल्लाह की किताब और अहले बैत का जिक्र है तो उसमें सिर्फ अल्लाह की किताब को कहा, इसमें हिदायत है, नूर है, इसको मजबूती से थामे रहने की बात की गई है। और जब अहले बैत का जिक्र किया तो ना उनकी इताअत का जिक्र किया, ना उनको मजबूती से थामे रहने की बात की। बस इतना कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह याद दिलाता हूँ अहले बैत के मामले में। और इस हदीस के शुरू में ही ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये बात वाज़े कर दी कि वो ये हदीस उस वक्त बयान कर रहे हैं जब वो उम्र रसीदा हो चुके हैं और कुछ भूल रहे हैं, यानी इस हदीस के मतन में ही कुछ गड़बड़ी है। दलील सही मुस्लिम हदीस नंबर 6225। उम्मत पर अहले बैत की इताअत की फर्जियत साबित करने के लिए इस शहबाज रावजी को कोई सही सनद वाली रिवायत नहीं मिली तो उसने धोखा देने की कोशिश की। एक रिवायत से ये रहा सबूत। एक नमूना आपको दिखा दूं कि धोखा किसने दिया है जी। अब ये क्या है, शरह मुश्किल आसार तहावी साहब की, शेब बरनौत की तहकीक, 5वीं जिल्द है, सफ़ा नंबर है जी इसका 18। यहाँ पे देखें कि ज़ैद इब्न अरकम रिवायत कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल विदा से वापस आए और गदीर खुम के मकाम पर उन्होंने हुक्म दिया कि यहाँ पर खैमे वगैरह लगाओ, और कहा कि बस इन्नी कद तरक्तु फीकुम सक़लैन अहदुहुमा अकबर मिनल आखर। उन दो में से एक दूसरे से बड़ी है, किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। और ये क्या कह रहा है? दो कौन सी है? कुरान और सुन्नत। कुरान और, ये धोखा दिया जाता है कि कुरान और अहले बैत। धोखा दिया जाता है जी, ये धोखा दिया जाता है कुरान और अहले बैत। और आप देख रहे हैं नीचे अबू जाफर साहब क्या कहते हैं, नीचे कहते हैं फहाज़ल हदीस सहीहुल इस्नाद ला ताना ले अहदन फी अहद मिन रुवातिही, कि किसी एक रावी में भी किसी किस्म का कोई तान नहीं है और ये रिवायत सही है। और कहते हैं धोखा दिया जाता है कि जी कुरान और अहले बैत, धोखा। चलिए वही किताब खोल लेते हैं जिसका आपने हवाला दिया, शर मुश्किल आसार शोएब अरनात की तहकीक। फरमाया, इस हदीस के तमाम रावी सिखा है और शेखैन यानी बुखारी और मुस्लिम के रावी हैं, सिवाय हबीब बिन अबी साबित के जो मुदल्लिस थे और इस रिवायत में उन्होंने अन के साथ रिवायत किया है। और हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमुल्लाह ने अपनी किताब तक़रीबुल तहज़ीब में हबीब बिन अबी साबित के मुतालिक फरमाया, वो सिखा और जलीलुल क़द्र फ़क़ीह थे लेकिन इरसाल और तदलीस बहुत ज्यादा करते थे, यानी मुदल्लिस थे, यानी इस हदीस की सनद ज़ईफ़ है। और इमाम अबू जाफर तहावी आगे फरमाते हैं, फिर उस मुतारिज ने कहा, लेकिन ये हदीस साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु से भी इसी वाक़े के बारे में रिवायत की गई है और उस रिवायत के मुताबिक ये गुफ्तगू गदीर खुम में मदीना से हज के लिए निकलते वक्त हुई थी, ना कि हज से वापस आते वक्त। यानी इस रिवायत के मतन में भी इज्तिराब है। और आखिरी में नहले पे दहला लीजिए, हबीब बिन अबी साबित जो एक मुदल्लिस थे, उन्होंने अन से
سے روایت کی ابو طفیل سے، اور ابو طفیل ایک صحابی رسول تھے، اور امام المدائنی نے اپنی کتاب علل ابن مدائنی میں فرمایا حبیب بن ثابت نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ان دونوں کے علاوہ کسی اور سے انہوں نے نہیں سنا، یعنی تم نے جو حدیث پیش کی شر مشکل آثار سے اس کی سند ضعیف اور منقطع ہے۔ اسی لیے تو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب منقطب من علل الخلل میں حدیث ثقلین پر جمع کے صیغے کے ساتھ تنقید کرتے ہوئے فرمایا یہ کوفیوں کی حدیثیں ہیں اور یہ مناکر ہیں، یعنی منکر روایتیں ہیں۔ اسی لیے تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ میں حدیث ثقلین پر تنقید کرتے ہوئے فرمایا یہ روایت امام ترمذی نے کی ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا، اور اسی طرح اہل علم میں سے کئی دوسرے علماء نے بھی اسے ضعیف کہا اور فرمایا یہ حدیث ثقلین صحیح نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں قرآن اور اہل بیت نہیں چھوڑا، بلکہ قرآن اور اپنی سنت چھوڑی، اور یہ قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ اٹھائیے سورہ محمد آیت نمبر 33، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اور اٹھائیے سورہ اعراف آیت نمبر 3، فرمایا اتباع کرو اس کی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور اللہ نے امت کی رہنمائی کے لیے قرآن اور اہل بیت نہیں بلکہ قرآن اور الحکمت یعنی سنت نازل کیا، اور رسولوں کو حکم دیا کہ اس کی تعلیم دو۔ دلیل سورہ نساء آیت نمبر 113، سورہ بقرہ آیت نمبر 231، سورہ جمعہ آیت نمبر 2، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 129۔ اور بھی کئی مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الکتاب اور الحکمت یعنی سنت کی بات کی ہے، اور یہ الحکمت کیا ہے؟ سنت، نہ کہ اہل بیت۔ دلیل تفسیر طبری، امام طبری نے فرمایا الحکمت یعنی سنت حکمت، اور اہل تفسیر نے بھی یہی تعویل کی ہے جو میں نے کی ہے۔ اور آگے فرمایا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور انہیں علم دو الکتاب کا اور الحکمت کا، سورہ جمعہ آیت نمبر 2 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 129 کے متعلق فرمایا یعنی سنت۔ اور امام ابن رجب حبلی رحم اللہ نے اپنی کتاب لطائف المعروف میں فرمایا اور جو کہے الحکمت سنت ہے اس کا قول سچا ہے، کیونکہ سنت قرآن کی وضاحت کرتی ہے، اس کے معنی کو واضح کرتی ہے اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اور اٹھائیے تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر نے فرمایا جو اللہ کی آیت اور حکمت تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے انہیں یاد رکھو، سورہ احزاب آیت نمبر 33، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں پر جو کتاب یعنی قرآن اور سنت تمہارے گھروں میں نازل فرماتا ہے اس پر عمل کرو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت کی رہنمائی کے لیے تمام انبیاء پر قرآن اور اہل بیت نہیں بلکہ قرآن اور سنت یعنی حکمت ہی نازل کیا۔ دلیل سورہ ال عمران آیت نمبر 64۔